Aku ikut juga gak, Miss? SK. Dan kamu kelas apa tuh? Aku kayak bingung. Bener toh kelasnya gitu? Kelas SK, Miss, sistem komputer. Ada ini Oh, nggak? besok berarti. Ikut Oh, sekarang ya, Ra? sekarang apa aja? Kita itu saja ya. Sekarang ya udah Oh, apa-apa, absen besok. oh gitu ya. Pi, Besok aja lah. kalau beda di oke banget. Gak apa-apa, Frank. Gak apa-apa, Miss. Sudah kirim tugasnya yang record Sudah, reading Miss. aloud. Sudah. Hmm. Saya belum bisa cek ya, kemarin saya sibuk sekali menyiapkan ujian saya. Sudah selesai. Nanti ujian online-nya kayak gimana, Miss? Apa? Dikasih soal, ujian online-nya dikasih soal terus besok ngumpul apa gimana, Miss? Apa, Frank? Kalau puas. Pas UAS? Ah, dikasih tugas apa? Maksudnya Mau jahit gimana apa? ya? Mau gimana? Ya nggak tahu. Putus Iya, Bu. suaranya. Iya, Bu. Gimana, Budi? Jadi gimana, Bu? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti saya pikirkan ya. Nanti saya Berarti kelas saya besok ya? apa, Frank? Kelas saya besok ya? Ini tak itu aneh nggak sih? Kalau besok DG semua SK besok semua, bayangkan. Oke. Nggak apa-apa, Siap. ikut sekarang nggak apa-apa, Frank. Ikut sekarang aja lah. Oke, Kelas besok. sama mata kuliahnya, materinya sama. Ada tugas Oke, ya, Miss? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good evening, Frankie, Mas Budi, Munisa, Dwi Setia, Reno, Saka, Anamzen, Arif, udah ya? Oke. How are you there? How are you there? Fine, Bu. Fine ya. Nanti this is our 15 meeting ya. It means that next week you are holiday. And then next 2 weeks you have a final test. Okay? Oke. This is 15 meeting and then our discussion is about, saya tutup ya. Our discussion is about this one. Cooking. Do you like cooking? Who is like cooking? No. No? Yang suka masak siapa ya? Budi. Modesto? Hai, Miss. Siapa? Hai. Saya tutup ya. Kalau ditutup itu kelihatan yang ngomong siapa. Do you like cooking? Siapa tadi, Saka ya? Ibu. Frankie? Saka tadi Budi. Reno. Oh, Reno. Do you like cooking? Or hah? Saka. Oh, Saka. Oke. Masak air. Masak air. Itu terpaksa itu ya, nggak suka ya. Oke. If you don't like cooking, I want to know about have you ever given some procedure? What is procedure in bahasa Indonesia? Prosedur. Prosedur. Apa itu prosedur, Budi? Apa, Budi? Tadi kan yang ngomong Budi. Frankie? Oh, Miss. Procedure itu apa? Procedure. Prosedur itu apa? Prosedur. Kamu harus mengikuti prosedur yang ada. Apa? Langkah-langkah, Miss. Langkah-langkah, betul sekali ya.
Kamu harus mengikuti Reno, Miss. prosedurnya, gitu kan? Kadang ada yang ngomong gitu kan? Nah, oke. Ya. That is the topic that we have discussed. Yeah, I give you an example. For example, how to make a noodle here. Yeah, how to make a cup of milk tea. For example, yeah, how to use hand sanitizer. How to wear a mask, gitu ya. So this one, if we want to give some procedure, so we have to give steps. What is steps? In bahasa Indonesia steps apa? Langkah. Langkah-langkah, betul sekali Reno. Oke, yang biasa menjawab itu saya ingat namanya ya. Kalau saya mau Absen. gitu ya. Ini yang sering jawab, ini yang nggak jawab gitu loh ya. Harus ada aktifnya. Oke, langkah-langkah. So if we want to give some procedure, firstly we have to give the goal ya. Kita harus menyampaikan tujuannya. Misalnya how to make a cup of milk tea, for example, how to create, how to decorate misalnya. Nah di sini pakai how to semua ya. How to use hand sanitizer. How many step there? How to use hand sanitizer? How many step? In my 4. example. 4. And then how to wear a mask? 5. 5. That is the step. So, siapa tadi yang suka masak ya? Reno ya? Reno tadi yang suka masak ya? If you Yes, like Miss. cooking, so you have to mention ingredient. What is ingredient? Bahan. Bahan. Material? What is material? Alat. Sama ya. Alat. Sama alat. Oke. Equipment? Equipment? Perlengkapan. Alat-alat. Oke. Perlengkapan. Steps tadi? Langkah-langkah. Oke, langkah-langkah. So, our topic today is procedure text. Bacanya procedure. Apa bacanya? Prosedur. Teks. Procedure. Procedure. D-nya dibaca C. Procedure. C-nya dibaca S, D-nya dibaca C. Coba. Prosedur. Frankie coba. Prosedur. Itu bahasa Indonesia ya, Frank. Procedure. Procedure. Budi coba, Budi. Prosedur, Bu. Itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu procedure. Procedure. Jangan bahasa Indonesia ya. So, procedure text ya, procedure text itu adalah text that explain how something work or how to use instruction atau how to use operation manual. Bahasa Indonesianya apa? Apa ya yang belum pernah menjawab? Abid mana Abid? Abid. Dwi? Anam Zen? Saya nggak kelihatan orangnya, foto-fotonya aja. Budi Arif? belum jawab nih. Oh, Frankie, ayo yang mau jawab wes. Kalau gitu yang Dwi, Bu, Dwi. Dwi, ayo. Dwi mana? Suaranya di mute tuh. Anam. Itu kalau saya mengajar ngomong sendiri nggak bisa. Saya kan jurusan bahasa. Kalian juga harus ngomong. Reno? Iya, Bu. Oke. Frankie number 1 ya. Maksudnya apa? Reno number 2. Arif number 3. Ayo. Iya. Yang mana, Miss? Number 1. Yang soal. Procedure text adalah text that explain how something works atau how to use instruction atau how to use operation manual. Bacanya manual. Bagaimana Ya. mendengarkan instruction, menggunakan instruksi, or operasi manual.
serius dong. Text that explain, teks yang menjelaskan how something works. Bagaimana sesuatu itu Cara mengerjakan, dikerjakan. bekerja. Bagaimana sesuatu bekerja. Contohnya adalah how to use the video. Jadi kita memberikan langkah-langkah how to use video, how to use the computer, how to use the tape recorder. Itu explain how something work atau how to use instruction, how to use operation manual. Apa itu operation manual, Frank? Operation manuals apa manual? Manual, otomatis. Apa? Sudah dicari? Manual, Bu. Manual. Operasi manual. Dicari, Frankie. Nomor itu tadi siapa? Dicari, nanti saya kembali ke Frankie. Iya. Saka, Tuh. kamu nomor 2. Saya Yes. Bu. Saya punya nomor 2. Okay. Text that instruct how to do a particular activity. Teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Yaps, very good, Reno ya. Teks Yes, yang Miss. menginstruksikan, ya. Menginstruksikan itu apa? Kayak ya memerintah, Miss. Hah? Kayak merintah gitu. Ya, memerintahkan how to do a particular activity. Bagaimana melakukan aktivitas? Reno. Oh, gimana Bu? Nomor 2 diulangi. Lagi makan Reno, Bu. Oh, tadi Reno tuh. Iya Bu, kayak teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Ya, aktivitas tertentu. Di sini contohnya adalah, apa itu bahasa Indonesianya? Aturan game. Yes. Yang pertama ini adalah Sains eksperimen dan aturan safety mengemudi. safety road. Aturan Berkendara, keamanan di jalan maksudnya ya. Oke, Iya. jadi procedure text itu memberikan instruksi, memberikan perintah atau menjelaskan tentang bagaimana kegiatan particular activity itu dilakukan. Contohnya adalah resep makanan, masakan maksud saya ya. Kemudian rule for the games, aturan dalam bermain game. Oke. Kemudian sains eksperimen itu adalah percobaan Sains. IPA. Sains. Percobaan ilmiah ya maksudnya ya di sini ya. And then road safety rule adalah aturan dalam berkendara, misalnya aturan dalam keamanan di jalan, misalnya bagaimana kita memahami rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga tadi Arif ya, Arif, text that deal with human behavior. Kembali ke Frankie dulu Bu. Oh, kembali ke Frankie. Frankie tadi apa? Operation manual. Frankie bilang. Frankie. Bagaimana menggunakan manual operasi, Bu? Iya, operasi itu. Manual operasi. Operasi manual operasi maksudnya? Yang jelas, Frank, yang jelas. Frankie nggak jelas. Frankie nggak jelas Frankie itu lagi ya. tiduran Bu. Memang artinya gitu, Bu, operasi manual gitu. Salah Frankie. Loh, kok bisa gitu, Frank? Operasi manual itu apa, Frank? Itu, Bu, sistem. Oke, Arif dulu. Text that deal with human behavior apa? Teks yang berhubungan dengan Human behavior? behavior itu apa, Bu? Hah? Bentar, Bu. Behavior itu sikap, tingkah laku, kebiasaan. Kamu nggak mau cari tadi? Udah tak cari, Bu, tapi nggak keluar artinya. Terus? Misal, bagaimana hidup
happily behavior atau bagaimana Teks yang berhubungan dengan Manusia. apa? Berlaku sikap. Berlaku sikap. Oh, bukan, Miss. Ya, Halo? Kok malah hilang semua? tingkah laku, Bu. Arif, Tingkah teks that laku. deal with human behavior contohnya adalah how to live happily. Bagaimana hidup sehat itu bagaimana caranya. 1, 2, 3. Nah, itu namanya human behavior. Apa itu human behavior? How to succeed. Tingkah Misalnya laku. bagaimana untuk menjadi sukses. Rip, Tingkah laku manusia, Bu. Oke, Ya. tingkah laku manusia. Di sini maksudnya adalah teks yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Misalnya, how to live happily. Bagaimana itu bisa hidup dengan sehat. Maksudnya itu kan tingkah laku manusia hidup dengan sehat. Kemudian bagaimana menjadi sukses. Nah, itu salah Sukses. satu human behavior. Nah, di sini kalau kita mau memberikan langkah-langkah how to live happily, maka harus menggunakan procedure text. Kalau kemarin kita sudah banyak membahas teks ya, ada deskriptif, ada report, ada apa lagi ya? Masih ingat? Deskriptif. Deskriptif, Report. report, Naratif. naratif, enggak ya? Enggak, kita enggak pakai naratif. Oke, nah kalau misalnya kita mau memberikan instruksi atau procedure harus menggunakan aturan procedure text. Tadi operation manual apa, Frank? Tahu, Miss. Operation manual itu Saya misalnya. carinya. Operation manual kalau dalam kegiatan kita sehari-hari misalnya how to use the video. Nah, kalau misalnya kalian membeli TV baru gitu ya. TV baru kan ada cara-cara bagaimana untuk set TV, menyeting TV. Pernah beli itu ya, apa mesin apa ya yang pernah dibeli ya? HP aja, Miss. HP. HP. Kalau HP kan maksudnya kalau HP biasanya kan nggak perlu lihat operation manualnya gitu kan sudah hafal ya. Ya, kalau belum tahu ya harus. Oh gitu. Jadi ya biasanya kadang ini SIM card-nya di mana ya, ini baterainya di mana gitu ya. Yang paling baru sekarang kan yang itu ya. Kalau yang Android yang dulu-dulu sih gampang, masih tidak berbeda ya. Kalau yang sekarang yang besar-besar itu kan SIM card-nya yang agak. Nah, oke. Kita melihatnya di operation manual. Jadi apa itu operation manual? Operasi. Panduan. Panduan. Betul. Manual itu, operation manual itu maksudnya panduan dalam mengoperasikan barang tersebut. Gitu ya. Iya, Miss. Oke. Bukan manual operasi ya. Manual operasi. Panduan dalam mengoperasikan barang. Contohnya how to use the video. Oke. Untuk menulis procedure text ada 3 poin yang harus disampaikan. Yang pertama adalah goal. Apa itu goal? Tujuan. Tujuan. Oke, biasanya kalau di sepak bola itu ada goalnya apa kalau tujuannya di gawang sana itu langsung gol gitu ya. Jadi tujuannya di sana maksudnya. Oke. Kalau material tadi, material atau ingredient tadi apa? Bahan, perlengkapan. Oke, step apa, Frank? Langkah. Oke, langkah. Purpose of procedure text, tujuan dari teks yang berbentuk procedure adalah to explain how to make, how to operate, how to do something through a sequence of action. Apa itu sequence of action? Sequence of action or steps. Frank?
Ya, Miss. Sequence of action apa? Bentar. Modesto, Sequence Anam itu Zen. Duit, Bu, duit. Yang lain, Bu. Apa? Apa Reno? Di Frekuensi. Yang lain. sequence of action? Budi, Miss. Budi. Lah ini yang kelihatan itu Arasid kok enggak ngomong sama sekali. Lukman, Arasid. Budi Iya, belum. Miss. Oke. Apa? Urutan. Sequence of action? Urutan Melalui tindakan. Urutan tindakan atau langkah-langkah. gimana? Urutan tindakan. Ya, urutan tindakan. Urutan Atau satu tindakan. tadi suaramu yang pertama tadi putus ya. Sequence of action, sequence itu berurutan ya. Oke, very good ya. Jadi ini purpose of procedure, kalian harus menggunakan urutan action atau step yang bisa dipahami dengan mudah. And then to explain the step, instruction, or to make, or to operate, or to do something ya, gampang gitu. Oke, yang di sini yang language features-nya yang paling baru nomor 2 ya. Nomor 1, use adverbial of sequence. Jadi tadi menggunakan urutan ya. Kita boleh pakai first, second, third, atau pakai numbering boleh. Kemudian yang kedua, use command atau imperative sentence. Imperative sentence itu kalimat perintah ya. Jadi kalau kita memberi procedure, memberikan prosedur atau sebuah urutan langkah-langkah mengerjakan sesuatu, maka kita harus menggunakan imperative sentence, menggunakan kalimat perintah. Di sini contohnya put the noodle, put ya, langsung put the noodle, tidak perlu subjek, predikat, objek, gitu ya. Tidak subjek, kata kerja, kemudian objeknya, tapi langsung kata kerjanya yang di depan. Cut the onion, wash the tomatoes, gitu ya. Jadi put, cut, wash. Jadi kalau kita mengerjakan perintahnya itu langsung paham gitu. Oke, and then using adverbial di sini menggunakan time, place, manner. Contohnya for 5 minutes, selama 5 menit. Boleh menggunakan itu. Selama 2 hours misalnya, 2 jam. Kemudian yang keempat seperti biasa using simple present tense. Karena procedure text ini kita langsung mengerjakan sekarang, maka using simple present tense. Sehingga simple present tense ya, kalau subjeknya are you busy, maka verbnya verb 1. Kalau misalnya subjeknya is it, maka verbnya verb s atau es. This is my example ya. Identify please. Identify siapa ini? Merdeka, Abid, Saka, Modesto. Ini Mengidentifikasi. ya, mengidentifikasi. Coba diidentifikasi ini procedure text-nya Wiguna, Anam Zen. Ini goal-nya apa goal-nya? Goal-nya apa? Membuat kopi. Ya, how to make a cup of coffee. Dibaca K semua ya, C-nya dibaca K ya. How to make a cup of coffee. Kemudian materialnya, how many ingredients or material? How many? 5. Okay. Sugar, coffee powder, hot water, cup, and hot water, Spoon. Spoon. Ya. Jadi cup itu termasuk material ya. Kemudian procedure. Oke, procedure-nya di sini how many imperative sentence? How many imperative sentence? 1. Just one. 2. 2. 5. Kok tuh rank apa aja coba? Imperatif tuh tadi. Imperatif Perintah. itu kata kerja perintah, kata kerja perintah. Nah, ya Miss. 1 Miss. Masa one apa itu?
Four, Itu. Miss, four. Four, Saka, benar. Four. Apa? Number one apa? Put 1 spoon of coffee powder into the cup. Oke, put. Ya, put. Nah, number two. Pour some hot water in the cup. Pour itu apa, pour? Tuang. Yap, pour some hot water into the cup. Oke. Three. Add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Add, sudah tahu ya add ya. Sekarang number 4, stir it well. Stir apa? Aduk. Aduk, oke. Stir it well. Aduk dengan baik gitu ya. And the hot coffee is ready to drink. Okay, and then this one. Kopi siap diminum. Question ya, ini question for you. Sorry, ini yang nggak bisa. Jadi saya pakai K. Number 1, what is the purpose of this tag? What is the purpose of this tag? The ways to activate the handphone. Okay, the ways to activate the handphone. Number 2, how many steps? 6. How many? Riguna? 6. Seven ya. Seven. We are ready to use our handphone. Yang finally itu finally termasuk step or tidak ya? Enggak, Miss. Kan langkah-langkah. Enggak termasuk, We are ready Miss. to use our handphone. Kesimpulan kan itu. Termasuk. Kesimpulan. Yes. Oke. Miss. Kesimpulan. Closing. Yes, closing. Closing. Okay, closing ya. So number 3, what should we do after inserting the SIM card? Insert the SIM card to the SIM card slot and put back the battery. What should we do after inserting the SIM card? Close the battery with a cover of the Put back the battery. Close the battery with a cover of the handphone or cell phone. Or cell phone. Okay. Okay, number 4, the ways. Enggak, The ways. put back the battery. Put back the battery. Kan habis dimasukkan SIM-nya. Put What back the should we do battery. after inserting the SIM card? Apa yang harus kita lakukan setelah insert SIM card? Itu yang benar itu put back the battery atau close the battery. Put back the battery. Kalau setelah ya put back the battery. Ya, put back the battery dulu ya, baru close the battery with. Ini yang baterainya tidak tanam maksudnya ya. Ini baterai ini handphone atau telepon yang dulu. Number 4, the ways to activate the handphone. Kata the ways, sinonimnya apa? Ways. Aduh, nggak tahu. Way apa way? The way to activate the handphone. Synonym kata way is, the synonym of the underlined word is? I don't know. Apa? Sinonimnya apa? Sinonim dari ways apa? Step. Direction mungkin. Direction, the direction to Steps. Ya, step. step ya, yang benar step ya, langkah-langkah ya. Kalau direction itu Yes. ya, very good Arah. ya. Step ya, yang benar step. Jadi langkah-langkah, bukan direction ya. Oke, number 5, give 5 imperative word from the text. Imperative verb-nya yang mana? Open. Open. Find. Fine, oke. Fine, Insert. Insert.
Close. Close. Connect. 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 Okay, sudah. Connect. Connect ya. Charging. Connect the cable of the Activate. charger to the hole in the bottom. Bacanya ini bottom ya. Okay. So you have understand about procedure text, yeah. And as usual, there is assignment for you. This is the assignment for you, yeah. Make a video about Awesome. how to make something or how to use something. Oh, tidak. This is our last Martin, meeting. Yeah, this is our last meeting. For next week, you are holiday. So, I give you 2 weeks to finish this assignment. You know what I mean? Yes. No. Yes. Okay. Bahasa No. Indonesia, Miss. Huh? No, Miss. Speak Indonesia. No, this is English class, yeah. I don't use bahasa Indonesia. Today, our last meeting. And next week, you are holiday. So, for finishing this assignment, I give you 2 weeks. You know what I mean? Itu yang nomor 6 maksudnya. Okay. Step 6. I will explain, yeah. I will explain. Make a video about how to make something, okay. How to use something, okay. And then create good title, yeah. You have to Oke. find good title. And then explain the goal. Firstly, as usual, you have to introduce yourself, greeting, introduce yourself, and then mention the goal, explain the goal, mention the ingredient or material, and then step. And then practice the procedure with showing the step one by one. For example, open the bottle. So you show how to open the bottle. And then giving explanation for its steps clearly. For example, I give you example here. You do this assignment individually or in group? Group. Group, are you sure? Yes. Group. Coba ya, ini Classroom. saya klik. This is the example. Miss. Huh? This is the example ya. Classroom. Ini contohnya tadi itu saya sudah insert ke situ tapi nggak mau. So this one. Giving explanation apa, Miss? Make a procedure tag like this ya. Explanation itu cara ya, Miss. Contoh ya. Explanation itu penjelasan. Filter. Teaspoon. Lagi ada yang nonton TV nih. Yeah, you have to introduce the tools one by one and also the ingredient one by one. Oke. Tea, milk, ya. Oke, Miss. Sugar. Okay, you understand what I mean? Yes. How to make? You do the assignment individually or in group? Group. Individually. Individually ya. Individually ya. Ya. Oke. Ya, oke lah. So this is the example for you ya. Kumpul di classroom, Miss. Kumpul di classroom ya. I will check next week because you are holiday, so I don't have class, so I will check. Oke.
finish the Any question before? no. Okay. Clear enough ya? So, No, enough. Yes. you make video like this, and I hope that your video is better ya. Insyaallah. Okay, like that ya. Very good. Okay. If there is no question, I will close our discussion ya. No question? Yes. No. Okay. Enough. Okay. Remember that your Lukman. your time to finish my assignment, I mean, is 2 week ya. 2 week. Jadi agak lama ya, tidak 1 minggu seperti biasanya ya. Nanti saya share di Google Classroom. Okay, if you don't have question, I think enough ya. Thank you for your time. See you semua. Semoga di sana sehat ya. Take care ya. Stay at home ya. Yes, No Mi. problem. Okay, see you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. You.